Pan entrance. Ayan siya. Magbabayad dyan. Tapos yan, yung mga cameras. Yan yung slides na malalaki. Slides, may trampoline, basketball, may mga yan, trampoline, yan, mga slides na mga haba. Kuya, anong tawag dyan? Obstacle mo. Yan, obstacle. Tapos, toddler playhouse. Lahat dyan, pinasok nila. Ayan, toddler playhouse, roller skating. Nandun si Ellie sa roller skating. Ayan siya. Pagod na. Tapos sa bumper car. Tapos sa railway theater. Yan yung last namin kanina. Sobrang nakakatakot. Yan yata last na Ellie skating. Marcos pagod nakalive ka? Yan. Happy birthday to my Nicholas. Kuya Marcos. Happy birthday, Nicholas! Pagod na si Marcos eh.